اور قدرت والے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام خدا کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج کی صبح تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھول لیجئے اور مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب اور اس کی 24 کلام خدا کو تلاوت کرنے کو ہوں۔ سو آئیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کلام خدا کو سماعت فرمائیں گے۔ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب اور اس کی 23 آیت سے خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہم سب پر ہو، سب کہیں آمین۔ آئیے سب اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اور کلام خدا کو سماعت فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، میرا نام نوید بگیچہ ہے اور ہم اس وقت چرچ آف پینتیکوسٹ شرق پور کے اندر موجود ہیں۔ آج 14 اپریل 2024 ہے اور اس وقت ہم اتوار کی بشارتی عبادت کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ہم کلام خدا کو سیکھنے کو ہیں۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جتنے اس وقت فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر ڈیوائسز کے ذریعہ سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو بھی دی چرچ آف پینتیکوسٹ شرق پور کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا کی شکر گزاری پیش کرتے ہیں کہ ایک بار خدا نے پھر ہم سب کو یہ موقع بخشا تھا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا فخر۔ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے اور ہم اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر رہتے ہوئے کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا فخر کیا ہے۔ جب ہم اس دنیا پر غور کرتے ہیں، تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آج اس دنیا کے اندر لوگ مختلف چیزوں پر فخر کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کوئی تو اپنی دولت پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے مال و متاع پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے گھر اور کوئی اپنی گاڑی پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی تعلیم اور سکلز پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی شہرت اور کوئی اپنی ترقی پر فخر کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے۔ سو انسان اس دنیا کے اندر اپنی مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ان چیزوں پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس اس طرح قابلیت ہے، تو وہ اس چیزوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا فخر ہے۔ لیکن بائبل مقدس اور بائبل کا خدا ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس بارے میں، آج ہم اس بات کو جاننے کو ہیں۔ بائبل مقدس میں میرے عزیزوں، جب ہم نے اس بات کو سیکھا، آج مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 9 باب کی 23 آیت میں خدا یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے اور نہ کبھی اپنی قوت پر۔ انسان اپنی قوت اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے نہ حکمت حکیم جو ہے وہ اپنی حکمت پر فخر کرے، نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔
اپنی ان چیزوں پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر کوئی صاحب حکمت ہے تو اس کی حکمت جاتی رہے گی، اگر کوئی مالدار ہے تو اس کا مال بھی فنا ہو جائے گا، اگر کوئی سکلڈ ہے تو اس کی وہ سکل بھی ایک وقت کے بعد جواب دے جائے گی، کیونکہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے مال اور گاڑی اور چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی اس دنیا میں ایک وقت کے بعد فنا ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بائبل کا خدا فرماتا ہے کہ کوئی بھی اپنی حکمت پر، اپنے مال پر، اپنے زور بازو اور اپنی قوت پر بھروسہ نہ کرے، فخر نہ کرے۔ آج ہم کیوں محروم ہیں چیزوں سے؟ آج ہم کیوں میرے عزیزوں ترقی نہیں کر رہے؟ آج ہم کیوں خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو رہے؟ آج عبادات کے اندر وہ موج سے کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ہم خدا سے کیوں نہیں وہ برکتیں حاصل کر رہے؟ کیونکہ ہم نے غلط طریقہ استعمال کر لیا، ہم غلط ٹریک پر چل پڑے۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرو۔ خدا فرماتا ہے اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنے بال و بتا پر، اپنی گاڑی، اپنے گھر، اپنی دولت، اپنی شہرت اور اپنی ترقی پر فخر نہ کرو، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائے گی۔ خدا فرماتا ہے اگر فخر کرنا ہے تو کس بات پر کرو؟ اگر فخر کرنا ہی ہے، اگر تمہیں فخر کرنے کا شوق ہی ہے تو خدا فرماتا ہے اس بات پر فخر کرو کہ مجھے جانتے اور سمجھتے ہو۔ کیا ہم خدا کو جانتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو سمجھتے ہیں؟ اگر تو ہم خدا کو جانتے اور سمجھتے ہیں تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم فخر کریں۔ اگر گھمنڈ کرنا ہے تو خدا فرماتا ہے اس بات پر کرو کہ تم مجھے جانتے اور سمجھتے ہو۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آئیے بائبل مقدس میں سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں۔ مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 36 باب اور اس کی 26 آیت سے ہم کلام خدا کو پڑھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 36 باب اور اس کی 26 آیت سے اگر کسی نے نکالا ہے تو پلیز بلند آواز سے مائک کے اندر پڑھ دیجئے تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 36 باب اور اس کی 26 آیت مبارکہ میں یوں لکھا ہے، دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ اس کے کلام خدا کیا فرماتا ہے کہ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ آج تک انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہا کہ وہ خدا کو جان سکے، اور اس کوشش میں انسان اس حد تک پہنچا کہ آج دنیا کے اندر انسان خدا کو یا تو یہوہ کے نام سے جانتا ہے، انسان آج دنیا کے اندر کوئی اسے خدا کے نام سے جانتا ہے، کوئی اسے پرمیشور کے نام سے جانتا ہے، کوئی اسے بھگوان کے نام سے جانتا ہے، اور کوئی اسے اللہ کے نام سے جانتا ہے۔ لیکن ایک محدود حد تک ہم صرف اس کے ناموں کی حد تک اسے جانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان نے بہت تحقیق کی، تفتیش کی، اس بات کی کہ وہ خدا کو جان سکے، لیکن خدا کو کوئی نہیں جان سکتا۔ انسان نے اس بات کی طلب بھی محسوس کی، اس کی زندگی کے اندر اس بات کی خواہش بھی آئی کہ وہ خدا کو دیکھ سکے، لیکن آج تک کسی انسان نے خدا کو نہیں دیکھا، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ
اس قدر بزرگ، اس قدر قادر مطلق، اس کی محبت اور وہ اتنا بڑا ہے اور اس کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا، تو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہے۔ اگر انسان خدا کو جان نہیں سکتا تو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدس ایوب فرماتے ہیں کہ ہم خدا کو جان نہیں سکتے، اور پھر ہم جب دنیا کی تحقیق پر نظر کرتے ہیں تو آج تک اگر انسان نے جانا بھی ہے تو میرے عزیزوں کوئی اسے یہوہ کے نام سے جانتا ہے، کوئی خدا کے نام سے، کوئی پرمیشور اور کوئی بھگوان اور کوئی اللہ کے نام سے جانتا ہے۔ کیا یہ کافی ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں؟ کیا یہ کافی ہے؟ تو پھر ہمارا گھمنڈ کہاں گیا؟ ہمارا فخر کہاں گیا؟ کیوں ہم گھمنڈ اور فخر کرتے ہیں؟ بائبل کا خدا فرماتا ہے کہ اگر گھمنڈ کرنا ہی ہے، اگر فخر کرنا ہی ہے تو اس بات پر کرو کہ مجھے جانتے اور سمجھتے ہو۔ تو مقدس ایوب فرماتا ہے ہم تو خدا کو جان ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی تحقیق کے مطابق اگر کوئی جان بھی سکا ہے تو اس حد تک کہ وہ اس کے نام سے اسے جانتے ہیں، وہ اس کی محدود تھوڑی سی صفات کو اسے جانتے ہیں، یا پھر جو کچھ خدا نے الہام کتاب کی صورت میں لکھ کر انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اس کے ذریعہ سے اسے جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے میرے عزیزو۔ خدا اتنا چھوٹا نہیں جتنا آپ کو کتاب مقدس سے پتا چلتا ہے، خدا اتنا لمیٹڈ نہیں جتنا اس کی کریشن کے ذریعہ سے آپ کو پتا چلتا ہے۔ خدا بہت بڑا اور لامحدود ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدس ایوب اس کی ایک جھلک ہمیں دکھاتے ہیں۔ 26 آیت سے آگے پڑھیے گا تھوڑا سا۔ اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کے اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے افراد سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برساتے ہیں۔ بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کے شامیانہ کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے؟ دیکھ وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تہہ کو ڈھانپتا ہے، کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افراد سے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا آگے بڑھے 38 باب میں چلے جائیں مقدس ایوب کی کتاب اور اس کے 38 باب میں، تو یہاں پر ایک اور جھلک مقدس ایوب خدا کی دکھاتے ہیں۔ جیسے وہ 36 باب کے اندر بتاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو اس نے بنایا۔ آج انسان تو صرف اس حد تک نہیں جان پایا اور سمجھ پایا، اس کی کریشن کوئی نہیں سمجھ پایا، تو خدا کو سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ سوچیں، خدا کی بنائی ہوئی کریشن جو ہے، خدا کی بنائی ہوئی جو مخلوقات ہے، خدا کی بنائی ہوئی جو دنیا ہے، انسان تو آج تک اسے ہی نہیں مکمل طور پر جان پایا، تو خدا کو کیسے جان پائے گا؟ سوچئے خدا کتنا بڑا ہے۔ یہ تو اس کی کریشن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ایک انسان پر توجہ کرنا شروع کر دیجئے۔ آج تک سائنس اس سے دریافت نہیں کر پائی مکمل طور پر، انسان کو نہیں جان پائی، پہاڑوں کو نہیں جان پائی، اس کی اس قدرت کو نہیں جان پائی کہ اس نے آسمان کو کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے۔ آئیے 38 باب سے پڑھنا شروع کریں اور خدا کی اس جھلک کو جانیے۔ تب خداوند نے ایوب کو بھگونے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلط پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا۔ یہاں مقدس ایوب بھی اس غلط فہمی کے اندر تھا۔ اس نے کہا میں خدا کو جانتا ہوں،
نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مجھ پر یہ مصیبت اور عذاب کیوں نازل ہوا ہے. وہ کہیں نہ کہیں گلے شکوے کرنا شروع ہو گیا خدا سے. پہلے وہ بڑا ایماندار اور وفاداری کے ساتھ چلتا رہا, لیکن پھر اس کی زندگی کے اندر شک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا. اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے, مقدس ایوب بھی اس بات کو سمجھنے لگا کہ شاید میں خدا کو جانتا ہوں, لیکن خدا نے کہا اے مقدس ایوب اپنی کمر کس لے اور تیار ہو جا, کہ تو سمجھتا ہے تو نادانی کی سی باتیں کرتا ہے اور نہیں مجھے جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جانتا ہے. لیکن خدا کیا فرماتا ہے, سنیے کہ اپنی کمر کس لے. جی تو کہا تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی, تو دانش مند ہے تو بتا, کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے, یا کس نے سمندر کے دروازوں سے بند کیا؟ جب وہ بائبل کا خدا یہاں میرے عزیزوں آپ کو اپنی ایک جھلک دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے. مقدس ایوب سے کہتا ہے بتا تو کہاں تھا جب میں نے سمندر بنائے, آسمان بنایا, جب صبح کے ستارے میری پرستش کرتے تھے, تو کہاں تھا؟ جی پڑھتے جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا, اور اس کے لیے ہتھ ٹھہرائی اور بیٹے اور اڑ لگائی اور توار لگائی, اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں, اور یہاں تیری بھٹوٹی ہوئی موجیں رک جائے گی. کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی, اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں جھاڑے دیے جائیں؟ وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی, اور تمام چیزوں کو کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں, اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے. کیا تو سمندر کے سوتا میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تو نے موت کے سایہ کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا, نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مقام کہاں ہے, تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس مقام کی راہوں کو پہچانے. بے شک تو جانتا ہوگا کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے. کیا تو برف کے مقصدوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مقصدوں کو تم نے دیکھا ہے, جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے؟ روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی یا رعد کے لیے بجلی کے لیے راستہ, تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا, تاکہ اجڑی اور سنی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے. کیا خدا فرماتا ہے میرے عزیزوں یہاں پر, یہاں خدا اپنی ایک جھلک دکھا رہا ہے, اپنی کریشن اس کو بتا رہا ہے کہ جیسے میں نے یہ سب کچھ بنایا جو آپ نے سنا ہے. خدا فرماتا ہے آج ہزاروں سال سے سائنسدان اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انسان نے ہر ممکن کوشش کی ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے, ہر چیز کے ذریعہ سے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھ سکے. آج تک انسان اس کی کائنات کو نہیں سمجھ سکا, اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں سمجھ سکا, اس کے بنائے ہوئے انسان کو نہیں سمجھ سکا, تو خدا کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ اس لیے مقدس ایوب فرماتا ہے خدا کو کوئی نہیں جان سکتا, خدا کتنا بڑا لامحدود ہے.
कायनात और उसकी तख्लीक की वो सामने झलक दिखा रहा है और बताता है, ऐ मुकद्दस अय्यूब, बता जब मैंने सब कुछ बनाया तो तू कहां था? अगर तू जानता है तो बता। और जब ये बात आगे बढ़ती है तो आपको पता चलेगा फिर मुकद्दस अय्यूब अपनी गलती का एतराफ करता है और माफी मांगता और कहता है, खुदावंद मैं तब तक तेरे हुजूर गिरा रहूंगा जब तक तू मुझे बहाल ना कर दे। खुदा को कोई नहीं जान सकता मेरे अजीजों। खुदा को जानना तो दूर की बात, हम तो अपने पैदा करने वाले माँ बाप को नहीं समझ पाए, आज तक जान पाए। अपने दुनियावी माँ बाप को सारी उम्र लग जाती है उसे समझने के लिए, और जब समझ आती है तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो माँ बाप ही नहीं होते। माँ बाप, उनकी वो खिदमत, उनकी वो सारे काम जो वो एक बच्चे या अपनी औलाद के लिए करते हैं, इंसान तो उसे ही नहीं समझ पाया आज तक। वो सारी उम्र कोशिश करता रहता है, अपनी मनमानी करता रहता है, और जब आखिर में जाकर उस खुद औलाद वाला होता है तो फिर उसे एहसास होता है और वो समझना शुरू करता है। लेकिन जब समझता है कि माँ बाप की क्या हकीकत होती है और वो क्या है, तब तक पीछे जब देखता है तो माँ बाप नहीं होते, वो एक कब्र बन चुके होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, माँ बाप को इंसान नहीं समझ सकता। इंसान जो है वो किसी दूसरे को नहीं समझ सकता। आपके पास बैठे हुए शख्स को क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, जब तक कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन ना दे, जब तक कि वो खुद आप पर रिवील ना करे कि मैं क्या हूं। और जो कुछ वो बताता है फिर आपको पता चलता है कि वो क्या है, क्योंकि आप उसके अंदर को नहीं जानते। आज दुनिया खुदा को अपने अल्फाज और अपनी लिमिटेशन के अंदर समेटना चाहती है और समझना चाहती है। इसलिए आज लोग सवाल करते हैं, खुदा के बेटा कैसे हो सकता है? खुदा के बेटा कैसे हो सकता है? तो भाई उसकी क्रिएशन को नहीं तुम समझ सके तो फिर उसको कैसे समझ पाओगे? क्योंकि वो तो उसकी जात से मुंसलिक है। खुदा का बेटा तो उसकी जात के अंदर है, वो तो खुदा की जात है। आप उसकी सिफात को नहीं आज तक समझ पाए जो उसने 66 किताबों की सूरत में आपको अपने हाथों में सौंपा दे दी है। आप उसकी बनाई हुई तख्लीक को आज तक नहीं समझ पाए। आज तक आप अपने पैदा करने वाले मां बाप को नहीं ठीक तरीके से समझ पाए तो आप खुदा को क्या जान सकेंगे? इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और इंसान खुदा को नहीं जान सकता। हाँ, इंसान ने जाना है, नंबर 1 उसकी क्रिएशन के जरिया से, नंबर 2 डिवाइन लॉ के जरिया से, जो खुदा ने खुद आप पर अपने आप को जाहिर किया है। खुदा ने अपने मुंह के अल्फाज खुद बताया मैं कैसा हूं। आप सिर्फ उतना ही उसे समझ पाए हैं और वो भी आज तक आप नहीं समझ पाए। उस पर भी आज तक साइंसदान तहकीक कर रहे हैं और उनको मालूम नहीं कि आज तक कैसे जो है वो ये सारी खुदा ने तख्लीक की है चीजें, वो उसे नहीं आज तक समझ पाए। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, फिर हम खुदा को कैसे जान सकते हैं? हम खुदा को कैसे समझ सकते हैं? हम कैसे फख्र कर सकते हैं? हम कैसे घमंड कर सकते हैं? हमारा बनता ही नहीं है। हमारा घमंड करना, हमारा फख्र करना बनता ही नहीं है। लेकिन एक मजे की बात बताता हूं, आइए बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे। बाइबल मुकद्दस में इस दुनिया के अंदर इंसान ने बड़ी कोशिश की, तहकीक की, टेक्नोलॉजी के जरिया से, साइंस के जरिया से हर मुमकिन कोशिश की कि वो खुदा की सिफात को जान सके, खुदा की तख्लीक को जान सके, खुदा के बारे में जान सके। समझना तो दूर की बात है, समझ तो सकता ही नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश की तो
इंसान ने, किसी ने उसे खुदा जाना, किसी ने उसे भगवान जाना, किसी ने उसे परमेश्वर जाना, किसी ने उसे यहोवा जाना, किसी ने उसे अल्लाह जाना। आज आप इस बात पर कैसा फख्र करते हैं कि आप उसे सिर्फ यहां तक जानते हैं, बदरूहें भी उसे जानती है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है किसी ने उसे नहीं जाना, न जान सकता था, न देख सकता था। मुकद्दस मूसा ने ख्वाहिश की, मुकद्दस एलिया ने ख्वाहिश की, नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने ख्वाहिशात की कि हम खुदा को देख सके, हम खुदा को जान सके, लेकिन खुदा को न जान सके, उसकी जात को न जान सके, महज उसकी सिफात को जान सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है इस दुनिया के अंदर एक वाहिद हस्ती आज से 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर आई, जिसने खुदा की जात और खुदा की सिफात को आप पर जाहिर किया और उसने बताया कि खुदा कैसा है, खुदा क्या हो सकता है, खुदा को कैसे जान सकते हैं, खुदा को कैसे समझ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है उस हस्ती का नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसकी बात उसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस बताती है शागिर्दों ने बड़ी जुस्तजू की, बड़ी कोशिश की कि वो खुदा को जान सके। खुदा यीशु मसीह का एक शागिर्द है फिलिप्पस, आप सब जानते होंगे। आइए, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत से मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुकद्दस फिलिप्पस ने क्या कहा? मुकद्दस फिलिप्पस ने कहा यीशु मसीह हमें खुदा बाप को दिखा दे, हमारे लिए यही काफी है। क्या कहा? बाप को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही काफी है। तो आइए सुने कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया। अगर किसी ने निकाल लिया तो प्लीज पढ़ दीजिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 14 बाब की 8 आयत से। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इंसान उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने ख्वाहिश करते रहे कि खुदा को हम देख सके, हम खुदा को जान सके, हम खुदा को समझ सके, लेकिन ना समझ पाए। लेकिन एक हस्ती आकर कहती है बाप और मैं एक है, क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटे ने आकर बाप को जाहिर किया और बताया और समझाया कि बाप कैसा है। फिलिप्पस को उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। नबी ख्वाहिश करते रहे, पैगंबर ख्वाहिश करते रहे कि वो खुदा को देख सके। यशायाह नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि कवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। नबी ख्वाहिश करते रहे कि वो खुदा को देख सके। खुदा ने कहा एक वक्त आएगा जब मैं मुजस्सम होकर इस दुनिया में आऊंगा, जिसकी बाइबल मुकद्दस फरमाती है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसके पहले बाब की पहली आयत से जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और बाइबल मुकद्दस में जब आगे बढ़ते हैं तो 14 आयत के अंदर लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा
जैसे बाप के इकलौते का जलाल खुदा खुदा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर हो गए, हमारे दरमियान रहा और उसने इंसानों की उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जो वो करते थे कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, जो वो करते थे कि हम खुदा को जानना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम खुदा को समझ सके। लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बाप को जाहिर किया, उसे दिखाया, उसे समझाया और बताया कि जान लो आज तुम्हारे पास वक्त है। 33.5 साल तक वो इस दुनिया में रहा, खुदा का ज़हूर, खुदा का पुरनूर बनकर, और उसने कहा देख लो जिसने बाप को देखना है, क्योंकि बाप और मैं एक हैं। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं और फिर काम खत्म करके बाप के पास वापस लौट जाऊंगा। जिस तरह उसने फरमाया, ऐ बाप मुझे अपने साथ जलाली बना ले, जैसे दुनिया के पेशतर से मैं तेरे साथ जलाल रखता था। तेरा खुदा का जलाल और यीशु मसीह का जलाल एक है, क्योंकि उसने कहा मैं और बाप एक है। इससे मुराद ये नहीं कि वो एक, बल्कि बाप अलग और बेटा अलग और उनको बस अलग है। इससे मुराद ये है जैसा बाप है वैसा ही बेटा है और वैसे ही रूहुल कुद्दस है। इसलिए सिर्फ इस दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया और समझाया कि बाप को हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं और हम देख सकते हैं। और उसने इस दुनिया के अंदर 33.5 साल तक अपने आप को इस दुनिया पर फिजिकली जाहिर किया एक बदन की सूरत में, जिसमें इंसानों ने उसे देखा, जाना, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं पाए। बाइबल फरमाती है शागिर्द 3.5 साल तक उससे तालीम हासिल करते रहे, 3.5 साल तक, क्योंकि 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया और शागिर्दों का चुनाव किया। और बाइबल में लिखा 3.5 साल तक शागिर्द उसे नहीं समझ पाए, यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। आइए बाइबल मुकद्दस में देखेंगे, लिखा है सलीब के चारों अनाजील के अंदर जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उसके राइट और लेफ्ट में 2 डाकुओं को भी मसलूब किया गया। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को सलीब दिया गया और उसकी सलीब के राइट और लेफ्ट में 2 डाकुओं को मसलूब किया गया। एक उस पर यूं ताना मारता है, क्या तू खुदा का बेटा नहीं? अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। सब कुछ उसके सामने हो रहा था, दोनों डाकुओं के और जो सामने आवाम थी उन सब के सामने सब कुछ हो रहा था। पिछले 1 हफ्ते से यीशु मसीह पर सियासत हो रही थी। उसे कभी शरई अदालत, कभी सियासी अदालत, कभी किसी अदालत में पेश किया जा रहा था। मुकदमे हो रहे थे, इल्जाम लगाए जा रहे थे, गवाह पेश किए जा रहे थे, तारीख रकम हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये डाकू जब यीशु मसीह के साथ मसलूब था, बाइबल बताती है वो यीशु मसीह को ना जान सका जो उस पर ताने मार रहा है। लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ भी एक डाकू है जिसकी बाबत लिखा है, उसने कहा ऐ नादान तू क्यों ऐसी बातें करता है? पहले डाकू को झिड़का, क्या नादान तू क्यों ऐसी बेवकूफी की बातें करता है? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, तो भी ये हमारे साथ बराबर की सजा ले रहा है। फिर उसने कहा क्योंकि शागिर्द 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, रोमी लोग यीशु मसीह की शोहरत और उसके बारे में जानते थे। यहूदी किताबों के जरिया और फिजिकली यीशु मसीह को जानते थे। वो ये सब जानते थे कि ये खुदा का खरीस्तस है, ये खुदा का बेटा है, ये मसीहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे समझ ना पाए। लेकिन एक डाकू जिसे महज 3 घंटे हुए यहां
सलामती 3.5 साल तक जो यहूदी, रोमी, फिकी और फरीसी उसके साथ रहे, उसके मुआवजे देखते रहे, उससे तालीम हासिल करते रहे, वो ना उसे समझ और जान पाए। लेकिन एक डाकू जो महज 3 घंटे के लिए उसके साथ सलीब पर लटका, उसके साथ खड़ा है, वो यीशु मसीह को उन 3 घंटों के अंदर समझ गया और जान गया कि खजाना कहां पर है। इसलिए उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब मैं अपनी बादशाही में आऊंगा, तू क्यों इस इंतजार में बैठा है? तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप कितना बाइबल को पढ़ते हैं? आप कितना मसीह है? आप बचपन से पैदाइशी मसीह है या आपने कितने साल तक बाइबल को पढ़ा है? इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है यीशु मसीह को समझने, खुदा को समझने के लिए कुछ लम्हे ही काफी होते हैं। ये डाकू ज्यादा देर यीशु मसीह के साथ उसकी तालीम नहीं सुनता रहा, उसके मौजज़े शायद उसने नहीं देखे होंगे, लेकिन सलीब पर लटके हुए 3 घंटे में वो इस बात को समझ गया कि ये कौन है। वो 3.5 साल में शागिर्द नहीं समझ सके कि यीशु मसीह कौन है। ये 3 घंटे में समझ गया। गोया लगता है इसकी लॉटरी लग गई। 3 घंटे से कोई निजात हासिल करके फिरदौस से चला जाए, लॉटरी तो कट की है, लॉटरी लग गई ना उसकी। लेकिन बाद में वो कबस अय्यूब भी समझ जाता है और शागिर्द भी समझ जाते हैं कि खुदा कौन है, जान भी जाते हैं और समझ भी जाते हैं। आइए आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा और इसके बाद हम इस बात को क्लोज करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 44 आयत से, अगर किसी ने निकाला तो प्लीज पढ़ दीजिएगा। बाइबल मुकद्दस में यहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और फिर आसमान पर सऊद फरमाने से पहले बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से अपने शागिर्दों को तैयार किया, क्योंकि वो अभी तक नहीं समझे थे उसे। वो जी उठा है, खवातीन ने आकर खुशखबरी दे दी है कि यीशु जी उठा है। सब तो पहले पतरस, मुकद्दस पतरस शकी, उसने कहा नहीं, मैं क्यों नहीं कहता, ला दी दौड़, फौरन दौड़ के कब्र को गया, जाके देखा यीशु मसीह की लाश को, कफन को जाके अपने हत्था नाल छुया और देखा कि ये वही कफन है या कोई और है। उसने कहा वही है, फिर भी यकीन नहीं किया, फिर वापस लौटा, फिर यीशु मसीह का ज़हूर उस पर हुआ, फिर उसने समझा और जाना। तोमा रसूल, यीशु मसीह जी उठा है, उस वक्त मौजूद नहीं था, यीशु मसीह ने अपना ज़हूर भी ऊपर कर दिया दोबारा, वो उनसे मिला भी, लेकिन उसके बावजूद जब शागिर्दों ने तोमा रसूल को बताया कि यीशु जी उठा है, उन्होंने कहा मैं कोई नहीं यकीन करना ਜਦੋਂ तक मैं उनके किल्लां दे सुराखां विच हत्थां विच उंगली पा के ना वेख लवां कि वो ही है या कोई और है। और बाइबल में लिखा उसने यकीन तब किया जब उसने उसकी हाथों के मेखों की सुराखों के अंदर हाथ डाल के देखना लिया, उंगली डाल के। और दोबारा जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, तोमा रसूल वहां पर थे, यीशु मसीह ने कहा तोमा आजा, मेरे हाथों और पाँव में जो कील लगे थे उनके सुराख अभी तक मौजूद है, आके देख ले। सामने से फिर भी तोमा रसूल ने यकीन नहीं किया, गया जाके टच किया, हत्थां दे सुराखां दे विच उंगली पा के चेक किया, फिर यकीन किया। लोगों ने देखकर यकीन किया, देखकर यीशु मसीह को समझा और जाना। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या ही खूबसूरती से बताती है। आइए यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। आइए लूका रसूल की अंजील 24 बाब और 44 आयत, खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तो है और
नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी है पूरी हो। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे। आमीन आमीन आमीन। सो यहाँ तक कि यीशु मसीह जी भी उठा है। डाकू की लाटरी लग गई हो तो 3 घंटे से फिरदौस से चला गया। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰਾਖ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ भी नहीं यकीन करते गए। बाइबल में लिखा है फिर यीशु मसीह आसमान पर सौत फरमाने से पहले उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं समझे थे। और उसने कहा जरूर है कि जितनी बातें मेरी बाबत लिखी हुई थी वो सारी मेरी जिंदगी में पूरी हो। याद करो जब मैं तुम्हारे साथ था तुमसे सारी बातें कहा करता था। और फिर बाइबल में लिखा है उसने उनका ज़हन खोला, उनका ज़हन खोला। और बाइबल में लिखा है जैसे ही उनका ज़हन खोला उन्हें समझ आया, उनको जान गए यीशु मसीह को, वो खुदा को जान गए, वो समझ गए कि इसकी बाबत तो ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। ये तो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, अपने हाथों से उसे छुआ और देखा सब कुछ। इसलिए जब यीशु मसीह ने उनका ज़हन खोला और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उसने कहा जब तक तुम्हें रूह कुदस का लिबास न मिल जाए यरूशलेम से बाहर न निकलना। और जब रूह कुदस पर नाज़िल हुआ तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ज़हन को खोला, तब वो यीशु मसीह को समझे और जान पाए। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है यीशु मसीह के इस ज़माने के अंदर जब वो इस दुनिया में थे लोगों ने उसे देखकर उसका यकीन किया और उसे जाना और समझा। लेकिन बाइबल मुक़द्दस बताती है ज़्यादा मुबारक वो है जो आते थे उस पर ईमान लाते और उसका यकीन करते हैं। गोया आप उन सबसे ज्यादा मुबारक ठहराए गए हैं जिनकी बाबत कहा गया है कि मुबारक है वो जो बगैर देखे बगैर छुए ईमान लाते हैं। आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने उसे नहीं छुआ, तो भी आज 2000 साल बाद आप उस पर यकीन और ईमान रखते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर जमा हैं कि वो मेरे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ और मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, आज हम खुदा बाप को भी जानते हैं, क्योंकि अब खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जो खुदा में से आया था उसने हम पर सब कुछ जाहिर कर दिया है। उसने बता दिया है बाप कैसा है, उसने बता दिया है कि वो कैसे आपसे मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर बताया कि खुदा कैसा है। उसने कहा वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो मोहब्बत करता है। उसने आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने मुझे आपकी खातिर भेज दिया ताकि मैं कुर्बान हो सकूं। वो आपसे मोहब्बत रखता है, वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है। वो कहता है ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। वो फरमाता है उसने खुदा को हम पर जाहिर किया कि खुदा कैसा है। उसने कहा अगर तेरे एक गाल पर कोई तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, ये है खुदा। उसने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। उसने ये साबित करके दिखाया जो उसे मसलूब कर रहे थे वो सलीब पर लटके हुए उनके लिए कहता है ऐ बाप उनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने दिखाया बाप कैसा है, उसने दिखाया कि बाप आपको माफ करना चाहता है। बाप दुश्मनों से भी मोहब्बत करने की तालीम देता है। बाप ज़िनाकारी से मना करता है, बाप धोखेबाजी से मना करता है। बाप ये तालीम देता है कि मेरे हुक्मों पर चलो। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आज इस दुनिया में अगर फख्र करना है तो अपनी दौलत, अपनी शोहरत और अपनी बाकी चीज़ों पर घमंड ना करें, अपनी ताकत पर घमंड ना करें, अपनी काबिलियत पर घमंड ना करें, न फख्र करें। बल्कि अगर फख्र करना है तो इस बात पर कीजिए कि आपने उसके बेटे यीशु मसीह के जरिए से खुदा को भी जान लिया है और उसके बेटे यीशु मसीह को भी जान लिया है। यह है आपका फख्र। अगर आज घमंड करना है लोगों के सामने
कौमों के सामने, कबीलों के सामने, उम्मतों के सामने, इस दुनिया के सामने। तो हाँ, आज आपका घमंड करना बनता है, आज आपका फख्र करना बनता है, क्योंकि आप यीशु मसीह को भी जान गए हैं और बाप को भी जान गए हैं, क्योंकि बेटे ने आकर सब कुछ बता दिया है कि बाप कैसा है। आज अगर घमंड करना है तो इस बात पर करो कि आप खुदा को जानते हो, आप यीशु मसीह को जानते हो, उसने कैसे आपकी खातिर अपनी जान दी और वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, और इसलिए उसने फरमाया आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम, यीशु नाम बख्शा गया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आज तक आप बेवकूफ़ी से, नादानी से किसी तरह से अपनी चीज़ों पर घमंड करते रहे तो तौबा कीजिए और इस बात पर आज घमंड कीजिए अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर आप अपने बाप को जानते हैं, क्योंकि बाप है बेटा, बेटे ने बाप को जाहिर किया इस दुनिया में आकर कि वो क्या है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए और दुआ करेंगे। आइए सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करें। आइए दुआ करना शुरू करें। आइए दुआ करना शुरू करें।